बोल कोठारे मो निवास मो पति सृष्टि सजीवा ताको अभ्यास सर्वदेव कोठारे मो निवास मो पति सृष्टि सजीवा ताको अभ्यास क्यों गुणर से मोर ऊपर सी की बड़ हईब क्यों गुणर से मोर ऊपर सी की बड़ हईब देखा जाऊ की हईब देखा जाऊ की हईब देखा जाऊ की हईब देखा जाऊ की हईब सहजए न होइब बंद केते जदि न चलिब बाद विवाद आम करी सहजए न होइब बंद केते जदि न चलिब बाद विवाद करे बले कौशले ताहाकु संसार मध्य सावित्री नाम रखिबी करे बले कौशले ताहाकु जीतिबी संसार मध्य सावित्री नाम रखिबी मध्यवासी सभी गल कनी बसी हारिकी जीव अरे मध्यवासी सभी गल कनी बसी हारिकी जीव देखा जाऊ की होइब देखा जाऊ की होइब देखा जाऊ की होइब देखा जाऊ की होइब
मोती ब्रह्मांड का पत्नी सावित्री को लक्ष्मण लक्ष्मी को माठार तो कभी के बड़ाई गल पाखंडी लक्ष्मण लक्ष्मी तू सानो ए सावित्री सबुठार बड़ आलो सावित्री मु तो बड़ साला कहूना जगतर जन जाति देवराती पूजा अर्चना करछंती से निश्चय बड़ लोक ही पारे कौन कहना बड़ कहना तते पूजा अर्चना करछंती बोली जाति ने नीति रे तू गोटे अच्छो बा तंडाळ सगर समतुल्य हां तू गोटे तंडाळ सगर समतुल्य कौन हैला मोडे अच्छो बा तंडाळ सगर सरी अतेगल अकलंक चंद्रमा निष्कलंक तोरंच कथारे मोर दे लंबा पत्र बड़ी तोर तुझे लक्ष्मी मोते बड़ बड़ मानी दे पसंद लक्षण लक्ष्मी तू सादा ए सावित्री सबुठार ना तोर कोला प्रदर्शन कले मु तो छाड़ीबी सावित्री ताले सुन पाषाण्य लक्षण लक्ष्मी प्रिय दर्शक बंधु एवं मोर माँ मौसी माने सी होती ब्रह्मांकर पत्नी सावित्री आउ ये होती विष्णुंकर पत्नी महालक्ष्मी आगु को कौन होती देखि नियंतु ताले सुन पड़ा लक्ष्मी चुप सावित्री आलो गौरी न कहु तू बाणी बड़ी मा पण देखाई आलो गौरी न कहु तू बाणी बड़ी मा पण देखाई तो बापा लुनिया गोती मारू अछि तू काउ पारिबु जानिलो आलो ए भजाचारी उच्च नीच किछि न विचारिलो आलो ए भजाचारी लक्ष्मी आज तक चाणी मिनट गोड़ मन देखी तुम्हारा कौन करू निश्चय देखी देखू
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାବିତ୍ରୀ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ତାଇ ଦୁନିଆ ରସାଗତ ଯିବ ମାତା ନାରଦ ଏ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠିକ କହୁଛି ଏ ସାରା ସଂସାରରେ ଏ କୁଆଡେ ବଡ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏ ସାବିତ୍ରୀ ମୋ ସାନ ନାରଦ ନାରାୟଣ 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 ତୋରି ପୁତ୍ର ମୋର ସ୍ୱାମୀର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଅଛି ଆବେ କୁଳାଙ୍ଗର ନାରଦ ଏ ଅଲକ୍ଷଣୀର କହିଦେଲେ ଆମକୁ ଦୂରକୁ କାହିଁକି ଆଜି କଥା ମାର 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 ନାରଦ ମାର 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 ଯଦି ମନା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଲକ୍ଷଣୀର କହି ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ତତେ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି ନାରଦ मारते मुसई करे पड़े काटे नारायण बारंबार मना कला सते पुणे से न बोला नम हे देख माता कान धरी फुल मागुची नारायण ना बारंबार मना कला सते भी ए पोड़ा मुझे इलेक्शन रो करते ना दूर तो काई ना माता से नारायण नाम धरबी की हाँ तुम मार खाइबी माता पके क्षमा कर देबो माता ताहले कोन तो बोलছি তুমি জানিবারে আম দুইको মধ্যরু কি বড় কি সাম মাতা কইলা না রদ দুজන মধ্যরু কি সাম কি বড় মাতা মু কইলে বিশ্বাস করিবে তো না তাহলে কইলে না রদ হ্যাঁ কো তো বসি কো আম দুই জনଙ୍କ মধ্যরু কি বড় আর কি সাম মাতা মু কইলে বিশ্বাস করিবে তো না তাহলে কইলে না রদ জননী শুণ মুই কৌছি কর শ্রবণ জননী শুণ কো নারদ আম দুই জনଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବଡ ଆଉ କିଏ ସାନ ହଇ ମହାସତୀ କରୁଛ ନୀତି ହଇ ମହାସତୀ କରୁଛ ନୀତି মন্দ আচরণ জননী শুণ মুই কৌছি কর শ্রবণ জননী শুণ মহাসতী করুছ অনীতি মা তুমি তো এই জন এতে বড় সুনাম সংসারকু সতরে তুমি রসাগত করে দেওয়া বসিছ নাই নাই মু বড় বলি এতে বড় সুনার সংসারকু তুমি সতরে রসাগত করে দেব ওই মহাসতী করুছ অনীতি একই তুম মন্দ আচরণ জননী শুণ মুই কৌছি কর শ্রবণ জননী শুণ ତୁମର ବିଚାର ବେନି ମାତାଙ୍କର ସମର କହିଦେବ କି ଛାର ଖାର ଏଇ ଯେ ସୁନାର ସଂସାର ମା ଏ তুমি କଣ କରୁଛ ବେନି ମାତା ମୁଁ ବଡ ବୋଲି ସତରେ ଏତେ ବଡ ସୁନାର ସଂସାରକୁ ତୁମେ ରସାଗତ କରିଦେବ ନାଇଁ ମା ନାଇଁ ଏହା କି ତୁମର ବିଚାର ବେନି ମାତାଙ୍କର ସଂସାର ବେନି ମାତାଙ୍କର ସମର କହିଦେବ କି ଛାର ଖାର ଏଇ ଯେ ସୁନାର ସଂସାର ଧିକ ଧିକ ତୁମ ବଡ ପଣ ଜନনী ଶୁଣ ମୁଇ କହୁଛି କର ଶ୍ରବଣ ଜନনী ଶୁଣ
ଆମ ଦୁଇଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ କିଏ ସାନ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ କିଏ କିଏ ସେଇ ବିଚାରକ? ତାଙ୍କ ନାମ କଣ? ମାତା ମୁଁ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତ ମା? ହସ୍ତିନା ଜୟନ୍ତୀ ଦେଶର ବୀର ବାହୁ ନାମ ତାଙ୍କର। ମା ହସ୍ତିନାଗର ଜୟନ୍ତୀ ରାଜ୍ୟରେ ବୀରବାହୁ ନାମରେ ଜଣେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ହସ୍ତିନାଗର ଜୟନ୍ତୀ ରାଜ୍ୟରେ ବୀରବାହୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ ତୁମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବଡ କିଏ ସାନ ସେ ତୁମର ବିଚାର କରିବେ। ମା ସେ ତୁମର ବିଚାର କରିବେ। ହସ୍ତିନା ଜୟନ୍ତୀ ଦେଶର ବୀରବାହୁ ନାମ ତାଙ୍କର ଦାନ ଧର୍ମେର ତ ସେ ବୀର ତେବେ ସେ ଉତ୍ତମ ବିଚାର। ଏବେ ଯାଅ ତାଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନ ଜନନୀ ଶୁଣ ମୁଇଁ କହୁଛି କର ଶ୍ରବଣ ଜନନୀ ଶୁଣ। ତମେ ଯେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଛ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଯାଇ କଥାଟା ନିଶ୍ଚିତ କର। ନାରାୟଣ 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 ପୁଣି ସେ ଦବ ନା ଆଜି ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ସେ ନାରାୟଣ ନାମକୁ ମନରୁ ଭୁଲି ଯାଉନାହିଁ। ଯଦି ସେ ନାରାୟଣ ନାମ ଭୁଲି ନ ଯାଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋର ମନ୍ଦାନ ହୋଇକି ତୁମର ପୁତ୍ରରୁ ଆଜି ତତେ ବାରମ୍ବାର ମାରିଦେବି ନା। ହଉ ବୀରବାହୁ ରାଜା କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ ଦେଖିବା।